नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज आम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दासंक जन्म विवरणी संपर्क रे किछि तथ्य जानिबा को पाइबा। तो पंचसखा किए थिले आज टॉपिक तो महापुरुष अच्युतानंद दासंक विषय रे। सेही अच्युतानंद दास महापुरुष किए थिले एवं तांकर आविर्भाव केउठारे होइतिला तांकर संपूर्ण जन्म विवरणी विषय आज भिडटी। तो भिडटी को स्किप करंतु नहीं। आमे मान जानिबा कथा प्रथम कथा जानिबा कथा होची कोन महापुरुष किए थिले। ए सब कथा न जानी तांकर एते मालिका सब अछि से सब कथा तो परर आज्ञा, किंतु प्रथमे जानिया को पड़ियो महापुरुष किए थिले। आसंतु सही टॉपिक नै आज भिडटी। तेबे आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। तांकर बाल्य जीवनी विषय कोन लिखा हैछि। 1484 ख्रीष्टाब्द बा 892 साल माघ शुक्ल एकादशी तिथि रे जन्म ग्रहण करथिले महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास। कटक जिलार सालेपुर थाना अंतर्गत तिलकणा ग्राम निवासी पिता दीनबंधु खुंटिया और माता पद्मावतींकर कोलमंडन करथिले। जेउ सुंदरानंद से परवर्ती काल रे अच्युतानंद रूप में परिचित होइथिले। सुना जाए जे दीनबंधु खुंटिया अपुत्रिक थिबारु श्री जगन्नाथ को कृपा भिक्षा करिया पई पद्मावती सहित श्रीक्षेत्र रे किछि दिन अवस्थान करिथिले। तो पद्मावती अपुत्रिक थिले। दीनबंधु खुंटिया तांको होचंती पितांको नाम, पद्मावती होचंती माता। से अपुत्रिक थिले। से दिन कौन होइछि ना श्रीक्षेत्र रे किछि दिन जाई अवस्थान करथिले। तापर कौन हला ना महापुरुष तापर जो लिखा है जगन्नाथ आशीर्वाद लाभ करी सुंदरानंद को पुत्र रूपे पाइथिले। महापुरुषंकर प्रथम नाम थिला सुंदरानंद। तापर कौन हला बाल्यकालरू एही सुंदरानंद थिले स्वतंत्र गुणर अधिकारी। सुंदरानंद होचंती आगे अच्युतानंद महापुरुष। तांकर प्रथम नाम थिला सुंदरानंद। पितामातांकर एकमात्र संतान रूपे बहु आदर जत्न रे बढ़ुथिबा बेले तांकर सांसारिक वस्तु प्रति तिले मात्र आग्रह नथिला। भक्त प्रहल्लाद भली सर्वदा हरिंक भजन कीर्तन रे तन्मय हेउथिले। चाटशाली रे विद्या शिक्षा कला बेले गुरुंक ठारू प्रथम तीनोटी सुन मध्य रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंक संधान पाई आनंद मनरे थेई थेई होई नाची उठुथिले। आ पाठ पढ़िया बेले एही अ वर्णटी केउठारू आसीछि बोली गुरुंकु बारंबार पचारिबारु गुरुंक बेतमाड़ खाई सुंदरानंद आउ चाटशाली की जाई नथिले। केते रोचक कर तथ्य आज्ञा शुणु टिके। पितामाता जेते प्रकार बुझाइले मध्य बालक सुंदरानंद सब पाठ पढ़िछि बोली हसी हसी कहउथिले एवं एणिकी अपढ़ा पाठ पढ़िबी बोली कहीं डिया मारुथिले। गोटा होछि पाठ आउटा अपढ़ा पाठ। ये जानीपर कौन महापुरुषों कथा आज्ञा। तापर कौन लिखिं ना 8 वर्ष बयसरु साथी पिलामानंक मेଳରେ चित्रोत्पला नदी कूले और वृक्ष डाल खेली बुली घर को फेरुथिले। एही समय रे निरंजन गोस्वामी नाम रे जने गौरिक वसनधारी साधु नदियान दीपरू चली आसी श्रीक्षेत्र रे महाप्रभुंक दर्शन सारी ओडिशा माटी रे बुली बुली कृष्णंक नाम प्रचार करुथिबा बेले रास्ता रे साथी पिलांक मेଳରେ सुंदरानंद को कृष्ण नाम कीर्तन शुणी तांको पाखकु डाकिथिले एवं श्रद्धारे कुलाग्रत करी एक गौरिक कौपिनी पिंधाई तुलसी माला तांको गଳାରେ लंबाई देई निज बाटे चली जाइथिले। सेही दिन ठारू बालक सुंदरानंद कौपिन और माला धारण करी कृष्ण नाम भजन करने लगिले। संसारर कौनसी वस्तु प्रति तांकर आकर्षण नथिला। बालक सुंदरानंदंकर एभली कार्यकलाप को देखि पितामाता श्री जगन्नाथंक उद्देश्य रे भक्तिपूत प्रणाम जणाई सर्वदा पुत्रर मंगल कामना करुथिले। ठीक 4 वर्ष परे अर्थात सुंदरानंद को जेतेबेले 12 वर्ष बयस पूर्ण हैला पुनर्बार निरंजन गोस्वामींकर तांको सांगरे नदियानव दीप जियापाई जिद धरिले एवं निरंजन गोस्वामी तांको पितामाता को जणाई
ମାନେ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମରେ ତନ୍ମୟ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବାଳକ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ନବଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦୁହେଁ ମିଶି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଆମର କାହାଙ୍କ ସହିତ ନା ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ନାମ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୌରାଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଲା, ଦୁହେଁ ମିଶି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାଳକ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ରହି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆତ୍ମା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାମ ବହନ କଲେ। ଆତ୍ମାରୂପୀ ପରିଚିତ ହୋଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାମ ବହନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହୋଇ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହୋଇ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି, ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଶେଷ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସଖା, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସହୋଦର ଭଳି କୁଳାଗ୍ରତ କଲାବେଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣ ଏକ ହୋଇ ଚାରିଚକ୍ଷୁରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ଜୀବ ଓ ପରମର ଏକାତ୍ମତା ଭଳି ଆତ୍ମା ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ଏକାତ୍ମତା ଭଳି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାମିଳନ ପର୍ବ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲୀଳାର ସ୍ୱକୀୟ ଚିନ୍ତନର ପରିପ୍ରକାଶ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ବା କୁଳାଗ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରୁ ତାଙ୍କର ଲୋତକ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରେମ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଭାବ। ଗୋଟେ ସଖାର ଅନ୍ୟ ସଖା ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଏଇଥିରୁ କେତେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବାଳକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଫେରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଉତ୍କଳ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କଲେ ମାନବ ସମାଜରୁ ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ, ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କାଳ କବଳିତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ ପୀଠ ଭ୍ରମଣ କରି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ଅନନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ମେଳି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି 5 ଜଣ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର 5 ଗୋଟି ଶାଖା ହୋଇ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚସଖା ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ। ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଲେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଭ୍ରମଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରସ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା
आसतु से विषय टिके आम जाना पाइबा। खंडगिरी फेरी जिते जोग साधना सारी फेरिले महापुरुष अच्युतानंद 17 वर्ष बयस निजर बासस्थान तिलकोणा ठारू 3 किलोमीटर दूरवर्ती चित्रोत्पला नदीकूलर नेमालबट मूल कुटीर निर्माण करी ध्यान जोगरे प्रविष्ट हेले। यह पूर्वर पिता दीनबंधु खुंटिया वियोग हो सारी माने से 12 वर्ष रु 17 वर्ष भितर जो महापुरुष को होता से बयस भितर दीनबंधु खुंटिया वियोग होता बोली ये स्पष्ट लिखा जाए। अच्युतानंद नेमाल बट मूल रही जोग साधना करुथिबा बेले माता पद्मावती चिंता प्रकट करी पुओ को कहिले, मो धनरे तू विवाह न कले मो वंश रक्षा हेब किपरि। अच्युतानंद कहिले, तू जदि मो कार्य बाधा न देबु ताहले मु विवाह करिवि एवं तो उद्देश्य रे फलवती हेब। माँ राजी हेबारु तापर कौन है अच्युतानंद विवाह करने को सम्मति देते एवं विमला नाम एक सुंदर कन्या सहित विवाह बंधन रे आबद्ध हेले। पुत्र विवाहर 5 वर्ष पर माता पद्मावती इह धाम त्याग कले। सेते बेलकु विमला 2टी पुत्र संतान गोटे होचंदी ब्रज और गदाधर को जन्म देथिले। पद्मावती मृत्यु परे गृह जंजाल सहित जमीबाड़ीर दायित्व विमलांक उपरे पड़िला। 2टी संतानर जनक होई मध्य अच्युतानंदंकर सांसारिक लोभ मोह जात हेला नाही किंबा नेमाल बट मूलरे साधन भजनर विरत हेले नाही। एहीपरि कार्यकलापरे विमला क्षुब्ध होइथिले एवं स्वामी की गालीगुलज करुथिले, किंतु निर्विवादरे और निर्विकार चित्तरे अच्युतानंद विमलांक अत्याचार को सह्य करुथिले, निजर चिंता चेतना और लक्ष्य दिगरे अग्रसर हेउथिले। तो प्रिय दर्शक बंधु, आगामी वीडियो रे आमे प्रतिभा परिचय महापुरुषंकर कौन सब प्रतिभा मान रही से सब विषय रे आमे जानिबा को पाइबा। तो वीडियोटी बहुत लॉन्ग हो जाउची, सेतिपाई आजिर वीडियोटी को एइटी बंद करूची। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपणको महापुरुषंकर एही दिव्य अलौकिक जहाँकि अद्भुत जीवनी विषय रे जदि भल लगी थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। आज पई रहुची, नमस्कार, जय जगन्नाथ।